Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq bin Ma'alias. Objektif California Barrier Ratio iaitu CBR ialah untuk menentukan substrate tanah bagi menilai kekuatan dan kesesuaian dalam reka bentuk turapan jalan. Sebagai teori, ujian California Barrier Ratio iaitu CBR dijalankan bagi menilai kekuatan tanah substrate untuk tujuan reka bentuk turapan jalan. Dalam ujian ini, sebuah penumbuk pelangga berdiameter 50 mm digunakan untuk menekan sampel tanah pada kadar penembusan iaitu 1.25 mm per minit. Bacaan beban diambil apabila penumbuk mencapai penembusan sebanyak 2.5 dan 5.0 mm. Nilai CBR ditentukan berdasarkan peratusan beban yang diukur berbanding dengan beban piawai bagi bahan rujukan. Nilai yang lebih tinggi antara bacaan pada penembusan 2.5 dan 5.0 mm akan digunakan sebagai nilai CBR akhir. So, saya akan menerangkan jadual iaitu standard load for different penetration. Untuk jadual ini, ia menunjukkan beban piawai iaitu standard load yang digunakan dalam ujian CBR bagi setiap tahap penembusan iaitu penetration pelangga ke dalam sampel tanah. Untuk penetration mm iaitu laju pertama, ia menunjukkan sejauh mana penumbuk pelangga yang menekan masuk ke dalam sampel tanah. Ujian ini biasa direkodkan pada bacaan seperti 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 dan 12.5 mm seperti merujuk pada jadual masing-masing lah. So, yang pada laju kedua pula ialah standard load dalam bentuk kg. Ia merujuk pada beban rujukan yang digunakan untuk membandingkan keputusan ujian sebenar. Ini adalah beban yang diperlukan untuk menerusi bahan piawai, selalunya menggunakan batu hancur pada kedalaman yang dinyatakan. Pada laju ketiga pula ialah unit standard load iaitu kg per cm². Ini adalah nilai beban per unit luas permukaan tekanan. Dia digunakan untuk menganalisis tekanan tanah dengan lebih terperinci. Seperti kita tengok pada laju kedua standard load, dia start dari 1370 hingga 3600. Ia merujuk pada peningkatan lah. Untuk unit standard load pula start daripada 70 hingga 183. Ia juga menunjukkan peningkatan. Okey, itu saja. Okey, akhir sekali saya akan menerangkan bahan-bahan yang digunakan untuk CBR test. Yang pertama adalah silinder bor yang berdiameter 150 mm dan ketinggian 175 mm. Yang kedua ialah spacer disc. Yang ketiga adalah metal rammer. Yang keempat adalah weight, one annular metal weight. Yang kelima adalah loading machine yang berkapasiti sekurang-kurangnya 500 kg. Yang keenam metal penetration piston. Yang ketujuh adalah 2 dial gauge reading to 0.01 mm. Dan ke-8 adalah 20 mm IS sieve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam bin Al-Ziman. Nombor metrik 17 DKA 24 F1035. Hari ini saya akan terangkan tentang prosedur. Yang pertama, timbang jisim awal di dalam dulang. Yang kedua, ukur diameter dan ketinggian kotak rincih. Kira 15% daripada diameter dalam milimeter. Yang ketiga, pasang kotak rincih dengan teliti dan letakkan di dalam alat rincih. Kemudian, letakkan batu berliang dan kertas menapis di kotak rincih. Yang keempat, masukkan pasir ke dalam kotak rincih dan ratakan bahagian atasnya. Letakkan kertas penapis, batu berliang dan plat atas dengan berbola di atas pasir. Yang kelima, tanggalkan skru penyelaras besar dari kotak rincih. Yang keenam, timbang semula dulang berisi tanah dan kira jisim tanah yang digunakan. Yang ketujuh, lengkapkan pemanasan alat rincih dan tetapkan kedua-dua tolok kepada sifar. Yang ke-8, kenakan beban 1 kilogram ke atas sampel tanah dengan menaikkan suis toggle. Yang ke-9, hidupkan motor dengan kelajuan yang dipilih supaya kadar rinci adalah 0.6 mm per minit dan bacaan dalam tolok ajarkan mendata tolak barincih dan catatkan bacaan. Yang ke-10,
Teruskan mengambil bacaan sehingga berbaris mendatar mencapai puncaknya dan kemudian menurun atau adakan mencapai 15% daripada diameter. Yang terakhir, ulang langkah 3 dan 10 menggunakan beban 2 kilogram dan 5 kilogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Afika binti Ramli. My number matrix is 17 DKA 24F1047. Right now, I want to present about data on the apparatus for the experiment CBR. Weight of the rammer is 4.89 kg. Number of bellows is 56 bellows. Circus of breakers is 45 kg. And diameter of breakers is 15 millimeters. Lastly, area of breakers is 19.63 square meter. Content data. Weight for the container, we get the 150 gram. Container with a sample, we get the 450 gram, and container with a dry sample, we get the 420 gram. And to find the moist content, it has its own formula. The formula is weight of the container minus the dry weight, and divide dry weight and multiply the 100%, and we get the 12%. Next, the CBR data log record the penetration in mm and the proving plungers load in the kg for the penetration starting from 0.5 mm to 12.5 mm. As the penetration increases, both the ring reading also they increase, indicating that the load on the plungers in the racing and showing the size resistances during penetration. This data is important for determining the CBR ratio, which help assess the strength of the soil. So, this graph show the load on the breakers and penetration. This x-axis represent the penetration in mm, while the y-axis show the load on the breakers in kg. Based on the graph, the increase in load with a penetration increase the resistance of the soil. After that, the shape of the graph is important for determining the CBR value, which is used to assess the soil strength for the root engineering purpose. Lastly, regarding the CBR result analysis, this table shows the conclusion of the CBR bearing ratio for the soil sample test. The analysis is based on the penetration value of 2.5 mm and the 5.0 mm. For the 2.5 mm penetration, the standard load value is 137 kg, and the load value for the graph is 4.51 kg. For the 5.0 mm penetration, the standard load value is 2055 kg, and the load value from the graph is 5.91 kg. These values are determined using a formula, which involves dividing the load values obtained from the graph by the standard load value and then multiply the result by the 100. The final result CBR is 0.33%. Hi, my name is Noatika Syaira binti Anwar. My metric number is 17DKA 24F1033. So for discussion, for number 1, considering the average CBR values, explain whether the test soil is suitable for use as a subgrade, subbase or base cost material in road construction. How would improve the soil properties if the CBR values are below the acceptable limits? The CBR helps determine if soil strong enough for road construction. The table shows a very low CBR values of 0.33%, while good subgrade soil should have at least 5% of CBR. This means the test soil is not suitable for use in road construction. To improve weak soil, methods like adding gravel or sand
mechanical stabilization, mixing with cement or lime, chemical stabilization, compacting the soil or improving drainage can be used to increase strength. So for number 2, explain how the CBR results are applied in designing pavement thickness. Why is it important to perform both soaked and unsoaked tests for pavement materials in real-world conditions? CBR values help engineers decide how thick the pavement should be. Lower CBR means thicker pavement is needed to support traffic loads. The soaked CBR test checks soil strength after being exposed to water, while the unsoaked test measure the strength in dry condition. Since the road often get wet, using only dry test result can be misleading. Performing both tests give a more accurate understanding of how the soil will behave in real condition, ensuring stronger and more durable roads. So for the conclusion, CBR values are crucial in designing pavement thickness, as weaker soils require thicker pavement to support traffic loads. Conducting both soaked and unsoaked tests ensure a more accurate assessment of soil performance under different conditions, helping engineers build more durable and reliable roads.